जैतारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट मुरगांव हाचेतर्फे आयोजित आयच्या जागतिक महिला दिनाच्या कार्यक्रमाक खास करून आम्ही उपस्थित आशिल्ली। आमच्याबरोबर उपस्थित आशिल्ले आमचे राज्यसभा खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे, त्याचबरोबर उपस्थितांमध्ये आमच्याबरोबर श्री सुभाष भाऊ शिरोडकर आशिल्ले, केदार भाई आशिल्ले आणि त्याचबरोबर संकल्प भाई ह्या कार्यक्रमाक आसलेले। आयज आमी खास करून पळयता की जैतारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट हाच्यो अध्यक्षा सौ श्रद्धा आमोणकर हांचे खूप खूप हांव अभिनंदन करता, कित्याक आयज नारी जैतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टा तर्फे खूप बरो असो जागतिक महिला दिनाचो कार्यक्रम मुरगांव मतदारसंघा खातीर तांच्यांनी आयोजीत केल्लो आणि ह्या कार्यक्रमान म्हणटा तसो बरोच प्रतिसाद आमकां महिलांचो मेळ्ळा। ह्या जाग्यार वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा जाले, पण खास करून तोखणाय करपाची दिसता ती म्हणजे जैतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टाच्यो सगळ्यो वांगडी आणि त्याचबरोबर तांच्यो मुखेली सौ श्रद्धा आमोणकर हांचे, कित्याक लागीं 15 वर्सां सातत्यान तांच्यांनी आपले काम मुखार व्हेल्लें आसा आणि हे काम करत असताना आर्थिक असो, सामाजिक असो, सांस्कृतिक असो, आयज आणि राजकीय मळाचेर सुद्धा आमकां कितल्योश्योच महिला ह्या जैतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टाच्या वतीन म्हणटा तशें मुखार येताना दिसता। हांव खूप खूप तांकां शुभेच्छा दिता। अशेंच कार्य तांचे मुखार फुडें वचूं आणि बऱ्यांतले बरें कार्य तांच्या हातीन घडोवन हेंच तांचे लागीं मागता। आयज महिला म्हणटा ही इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें आयज आख्खे देशभर जी महिला आसा ती सदांच फुडें आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा मुरगांवसून जे उतार आमी दिल्लेले आसा मॅक्सिमम वोटींग काडून दिवपाचें, जे 80% वोटींग जाता ताचे भितर 80% वोटींग घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले। उतार दिल्लेले आसा हे सगळ्या लोकांच्या विश्वासाचेर हांवें उतार दिल्लेले आसा आनी महिला ह्या इलेक्शनाक व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतली आनी हीच लोकांच्या घराघरांनी वचून सगळ्यांक वांगडा घेवन हे जे स्वप्न आसा 80% वोट मतदान दिवपाचे भारतीय जनता पार्टीक हे पूर्ण जातले। आयज खूब खुशी दिसली महिला दिनाच्या निमतान आयज आमच्या मदीं आमचो पार्टी अध्यक्ष तशें आमचो सुभाष शिरोडकर सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले, तेच्या लागून हांव तांचो सगळ्यांचो आभार मागता। ज्या संख्येन इतली महिला उपस्थित रावले खरेंच तांचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता आनी एक बरो कार्यक्रम जो जैतारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट घडोवन हाडला म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं। मुरगांव हांगा इंटरनॅशनल वुमन्स डे बाब संकल्प आमोणकर आनी तांच्या घरकान्नीन हांगा सेलिब्रेट केला। म्हाका दिसता ज्या तरेन संकल्प आमोणकर आनी तेंची घरकान्न श्रद्धा आमोणकर ज्या तरेन लोकांक लागून आनी महिलांक लागून काम करता ते आयज दाखोवन दिता की तेंच्यांनी एक उलो मारलो काय तांकां सपोर्ट करपाक कितल्याच नेटान ह्या मतदारसंघाच्यो महिलाय भायर सरता। हांव तेंचें अभिनंदन करता की हो बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम तेंच्यांनी घडोवन हाडला म्हणून। तशेंच आमचे राज्यभर पुराय राज्यांत आमची महिला अध्यक्ष आरती बांदोडकर आनी आमची सुलक्षणा मॅडम ज्या तरेन आमच्या महिलांक मोटिवेट करता, म्हाका दिसता तुमी अख्ख्या हेका आमच्या पुराय राज्यान जर पळयत गोवा स्टेटीन सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी बऱ्या तरेन हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आनी सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी बऱ्या मात्रांनी महिला वर्ग भायर सरलेलो आसा आनी हेंच दाखयता आनी ह्याच कॉन्फिडन्साचेर म्हाका दिसता आमी उलयतात की नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हे दोनूय सीट आमी जिखतले, कित्याक महिला शक्ती सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता आनी ज्या तरेन महिला भायर आयल्या आनी आमच्या पार्टीक सपोर्ट करता आमी कॉन्फिडंट आसा की नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हे दोनूय सीट आमी बऱ्या मार्जिनान जिखतले म्हणून हांव परतून एकदां अभिनंदन करता संकल्प आनी तेंच्या घरकान्न तेंच्या दोगांयचे देव बरें करूं। रोल आसता आमकां बीन बरें दिसतलें साऊथ गोवा हे कॅन्डिडेट बायलांचो बायलां सगळ्या क्षेत्रांत फुडें आसा, सो आमकां एक खुशी भोगतली जर आमी कॅन्डिडेट बायलां आमी वोट घालतली जाल्यार वी वील बी मोर देन हॅपी आनी आमी तिकीट स्ट्रॉंगली पार्टी बरोबर रावतली। खंयचो कॅन्डिडेट दिवं आमी पार्टी बरो आसा आनी आमी पार्टी बरोबर काम करून भाजपाचो एक साऊथ गोवा सीट आमी जिखून हाडटली। वेलफेअर ट्रस्टाच्या थ्रू आयज महिला दिन जालो, 15 वर्सां जाली आमी ह्या ट्रस्टाच्या थ्रू खुबशे प्रोग्राम घडोवन हाडटा आनी अशें ना की ह्या वर्सा जेन्ना आमी पळयता की जितली लोक तेज्याकून जास्त आमच्या फॅमिलीक आनी बायलां जोडत आसा, सो खंय ना खंय एक आमच्या भितर दोगांयन बाउंडींग आसतलें, एकामेकाचेर विस्वास आसतलो जो वाडटा म्हणून लोक आनी आमकां एड जाता, बायलांचो विस्वास आनी आमचेर पडटा। जितले आमचे पासून इतलेच आसतले की जितले गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ते आमी तेंचे कडेन पावोवपाचे। खुबशे विश्वकर्माचे तुमी पळयला आसतले सर्टिफिकेट येयले, तशेंच बारीक लोकांक कोण विचारता अशें म्हणटा, सो आयज आमी मुद्दाम म्हणून बारीक लोकांचो जे धाकटी जी आमची डे टू डे जी बायलां नुस्तें विकतात नाल्ल विकतात तसल्यांची मुद्दाम सत्कार केला। खंय ना खंय तसल्या बायलांकूय आमी वाव दिवंक जाय समाजाच्या आनी बारीक
ल्हानपणानसूनच आमी म्हणटा की BJP आसा भाजप आसा ती बारीक मनशाक व्हॅल्यू दिता म्हणून आनी खरोखरूच आयज तेज्या वटेन आमी एक स्टेप फुडें घातला आनी तेंचो सत्कार केलो आनी सगळे मानीस येयले बरें दिसलें आनी सगळ्यांनी आपले आपले भशेन आमकां फुडें हें दाखयलें वाट दाखयली म्हणून आमकां बरें रिक्षा चलोवपी महिला आसा आणि बसीची कंडक्टर म्हणले असला ती महिला आसा आणि त्यामुळे प्रत्येक जय तारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट मागता अंकिता फटे एक मुद्दाम नमूद करता आता आम्ही एक प्राइज दिलेलो ज्यांच्यानी सेल्फी काढला तसेच तुमच्याकडे सगळ्यांकडे मागता आम्ही 2 सेल्फी पॉइंट केल्ले आसा मैं हूं क्लीन दवरपाक जाय म्हजे घर क्लीन दवरपाक जाय म्हजो परिसर क्लीन दवरपाक जाय आणि हो जर परिसर क्लीन आयज वुमन्स डे महिला दिन आणि या प्रोग्रामाक मुद्दाम उपस्थित असलेले आमचे फुडल्या सुवातेर उमा मांद्रेकर ही अशी एक बायल जी सकाळी आमची फुडली सत्कार मूर्ती आसा ललिता कुमटेकर ही गेली आम्ही जेन्ना पेट्रोल पंपार वयता तेन्ना आम्ही पळयतात की पेट्रोल जे भरतात जे फ्यूल टँक ती दादले असता पण आमची ही एक बाय प्रोग्राम घेतलो कितें सांगता आज जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तान जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट हांच्यांनी एक बरो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज केलो आनी महिलांच्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसल्यो आनी ह्या हातूंतल्यान आज जर आमी पळयलें जाल्यार महिला ही प्रत्येक क्षेत्रा भितर फुडें आसा फक्त हांव सांगपाक विसरलो पत्रकारितेन सुद्दां महिला फुडें आसा कारण एक हांव सांगपाक विसरलो पण तुवें खंय पळयत आनी त्यामुळे एक महिला सशक्तीकरण जे कितें म्हणटा तें आज आमकां देशभर पळोवपाक मेळटा आणि त्यामुळे गेल्या 2014 ते आतापासून नरेंद्र मोदीजीन ज्या तरेन ह्या देशांतल्यो महिला एक केंद्रबिंदू दवरले गरीब मनीस हो केंद्रबिंदू दवरले तांच्यांनी किसान हो केंद्रबिंदू दवरलो आणि हे सगळे आणि युवा देशांतलो हे फुडें दवरून तांच्यांनी ह्या देशाची उदरगत फुडें व्हेल्ली आसा आनी त्यामुळे हे सगळे पळयता आसतना इंटरनॅशनल वुमन डेच्या निमित्तान तांच्यांनी एक बरो कार्यक्रम आज हांगा ऑर्गनायज केलो हांव तांकां शुभेच्छा दिता गेल्या वर्सा हांव तांच्या कार्यक्रमाक आयिल्लो गेल्या वर्सा हांव आनी आमचे विनोद तावडे आमचे केंद्रीय नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ते आमी आयिल्ले आनी त्यामुळे प्रत्येक वर्सा वेगळेपण हे ते सातत्यान करत आसतात हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी ताचे वयल्यान आमचे आमदार आमचे संकल्पा बावणकर आनी तांची नगरसेविका सो श्रद्धा आमोणकर आनी पूर्ण टीम तांच्यांनी वेल ऑर्गनायज असो कार्यक्रम केलो सरिता होनावरकर नर्स सरिता होनावरकर यांच्यानी 10 वर्सां नर्स म्हणून काम केलेले आसा एकदा जोरान ताळयो जावनी ह्या सगळ्या सत्कार मूर्तीं खातीर आमची ZP साऊथ गोवा अध्यक्षा सुवर्णा